बार हाथ उठा करके बताएं कितने लोग नहीं सुनना चाहते। अच्छा माशाल्लाह होशियार हो गए हैं। मेरा दिल चाह रहा मैं नाते पाक एक पढ़ दूं यहां से। सुनना चाहते हैं? सोशल मीडिया पे तकरीबन 4 से 6 मिलियन लोगों ने मेरी इस नात को सुना है, लोगों ने बड़ा पसंद किया है, तो मैं चाह रहा हूं कि वो नात आपको सुना दूं। इरशाद। आका है हमारा, आका है हमारा, आका है हमारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, कहते हैं जिसे आमिना बीबी का दुलारा, आका है हमारा, बहुत अच्छे। हमारा आका है हमारा, मौला है हमारा। सूखी हुई लकड़ी को जो तलवार बना दे, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सूखी हुई लकड़ी को जो तलवार बना दे, इंसान तो इंसान दरख्तों को चला दे, इंसान तो इंसान दरख्तों को चला दे, उंगली के इशारे से करे चांद के टुकड़े, डूबे हुए सूरज को, डूबे हुए सूरज को जो बुलवा ले दोबारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, आका है हमारा, मौला है हमारा। सर काट भी डालोगे तो दीवाना कहेगा, सर काट भी डालोगे तो दीवाना कहेगा, जो कह दिया आका ने वही होके रहेगा, महशर में फकत उसका ही फरमान चलेगा, वो जिस पे है अल्लाह ने कुरान को उतारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, आका है हमारा, मौला है हमारा। अब आखिर में 4 मिसरे पढ़ करके मैं अपनी जगह लेता हूं। आपके बीच मेरे प्यारे भतीजे अदनान प्रतापगढ़ी आपके बीच आएंगे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने बहुत प्यारे दोस्त सरफराज साहब का, जिन्होंने आप जैसे अच्छे सामाइन से मुलाकात कराई, और जिंदगी रही इंशाअल्लाह तो आइंदा भी आपसे मुलाकातें होती रहेंगी, जलसों में, मुशायरों में और भी तमाम तरह के प्रोग्रामों में आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। 4 मिसरे और पढ़ता हूं, सुने। फजा में मजलूमों, मजलूमों के दिल का हर नाला तासीर में डूबा होता है। फारूक भाई, मजलूमों के दिल का हर नाला तासीर में डूबा होता है। जालिम को, जालिम को, जालिम को खबर कर दे कोई, अंजाम सितम क्या होता है। जालिम को खबर कर दे कोई, अंजाम सितम क्या होता है। जब जुल्म, जब जुल्म गुजरता है हद से, कुदरत को जलाला जाता है। जब जुल्म गुजरता है हद से, कुदरत को जलाला जाता है।
فرعون کا سر جب اٹھتا ہے پیدا کوئی موسیٰ ہوتا ہے فرعون کا سر جب اٹھتا ہے پیدا کوئی موسیٰ ہوتا ہے۔ اب آخر میں آپ سے معافی کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے بڑی شکایتیں ہوتی ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ جلسوں میں جو ہے میں تھوڑا سا جلسوں کے آداب کے حساب سے جو ہے آپ کو کلام سناؤں، لیکن کہیں کچھ اگر میں آداب کو کراس کر کے جو ہے جلسے کے جو ہے یا جو آداب ہوتے ہیں کراس کر جاتا ہوں تو معافی چاہتا ہوں۔ اصل میں عادت یہ ہے کہ مشاعروں میں زیادہ رہتا ہوں تو وہاں پر آپ کس طرح کی شعر و شاعری ہوتی ہے آپ جانتے ہیں، یوٹیوب پر آپ سنتے ہوں گے، میں نے وہاں تک بالکل پہنچنے کی کوشش نہیں کی، میں نے بالکل جو ہے تانا شاہ کے خلاف کچھ بولنے کی کوشش نہیں کی، ورنہ تو مشاعروں میں کس طرح کے اشعار پڑھے جاتے ہیں آپ جانتے ہیں، عادت وہی رہی ہے، لیکن میں کوشش کیا کہ آپ کو جو کچھ بہتر سنا سکوں۔ اگر اس میں مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہے اس ناچیز سے تو اپنا چھوٹا بھائی اپنا چھوٹا بیٹا سمجھ کر کے مجھے معاف کرنا، زندگی انشاءاللہ رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو حسنین اردو میڈیا کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔